अलंकार गुड़ाक खोला ही पड़ी, मलिन वस्त्र, मेकुला केश, कौन होइछि रानी? किए कौन कहिछि तुमको? आओ मन दुख करिछ काहींकी? ना महाराज, सेपरी किछि न महाराज। आपन को से दिनर कथा मन अछि ना महाराज? जेती बेले आपन सम्राट जोसारी फेरी आसीथिले, आपन को सेवा शुश्रूषा करी खुशी कसैथिले। एथिरे आपन खुशी होई मते 2 गोटी प्रदान करिथिले। किंतु महाराज, मु आपन को कहिथिली ना, मोर जेती बेले दरकार म सेती बेले मागी नेबी। किंतु महाराज, आज से 2 गोटी पर मोर चाहिए। कहतो महाराज, एई 2 गोटी पर देबे कि ना? हो रानी हो, केमिति भूलिबी मुसे सम्रासर युद्ध कथा। सेदिन तो तुमे मोर सेवा शुश्रूषा करी जीवन बंचाइथिल। मु तो खुशी होई तुमको 2टी वर जाचिथिली, हेले तुमे कहिथिल समय आसिले मागी नेबी। आज जदि से समय आसी जाइछि, माग रानी माग, अभाव नाई किछि राजार भंडारे। किंतु महाराज, आपण का ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र काली प्रभाते राजा हेबे, मते 2 गोटी व्रत किपरि प्रदान करिबे महाराज? कौन कहूछ रानी कहीकई? मु एमितिरे मध्य मु आज बहुत खुशी, कहीं आसंता प्रभाते मोर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र अभिषेक उत्सव। आउ एपटे 750 रानी मध्य तुमे का मो प्रियसी कहीकई। माग रानी माग, एबे एई मुहूर्त रे तुमे मागी नहीं पारो। किंतु महाराज, बर 2 गोटी प्रदान करबा पूर्व आपण के सूर्यवंश को शपथ करी कहबाकू पड़िबो। कौन कहूछ रानी? अविश्वास करुछ? राजा दशरथ सूर्य वंशर कुल प्रदीप, सत्य धर्मर पुजारी राजा दशरथ, सत्य लगी राजा हरिश्चंद्र चंडालर होइथिले कृतदास। हो से वंशर कुल प्रदीप, थरे सत्य करिछि माने अटल प्रतिज्ञा। तुमे जदि मनरे तुमर आशंका अछि, ताहेले मु सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूछि, तुमे जहा मागिबो अकुटित चिते करिबे प्रदान। माग रानी माग, आउ डेरी काहींकी? किंतु महाराज, एथिरे आपण किछि भाबिबे नाही तो? एथिरे भाबिबार कोन अछि रानी? ए भितरे मध्य मु बहुत खुशी। अरे मोर प्रियसी कईकेई आज बर मागिबाकू चाहुछि। सेबने मोर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र, जे मो नयनर तारा, से आज आसंता प्रभाते राजा हेबो ए अयोध्या राजनगरी रे। एमितिरे मध्य मु वृद्ध अवस्था को आसी जाइछि रानी। मोर ज्येष्ठ पुत्र को दायित्व देई मु निरंतर विश्राम नेबी। ओह रानी, एबे मध्य रहिछि समय। महाराज, थरे मात्र चिंता करंतु, एथिरे आपण किछि भाबिबे नाही तो? कौन चिंता करिबी रानी? अरे अयोध्यार राजा दशरथ मो, अभाव नाई किछि। पुत्र विहुने कांदुथिली, अपुत्रिक दोष लगी रोच्य श्रृंग डकाई करिथिली यज्ञ। यज्ञरु 4 पुत्र पाई मु आज बहुत आनंद रानी। कुह रानी कुह। तेबे सुनंतु महाराज, प्रथम बारटी होची आपण का पुत्र ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जटा बकाळे परिधान करी 14 वर्ष वन को जीव। महाराज ध्वज धरंतु, महाराज ध्वज धरंतु। आउ मार द्वितीय बारटी होची मारी पुत्र भरत। हाँ महाराज, मारी पुत्र भरत एई अयोध्या राजसिंहासन अभिषेक हब। हाँ हाँ, अभिषेक हब। कईकेई एकी बर मागिल, कईकेई एकी बर मागिल, अन्य बर माग, कईकेई अन्य बर माग। भुए बर देई पारिबी नाही कईकेई, भुए बर देई पारिबी नाही। मोर प्राणर राम,
বনবাস চালিଯିବ তাহলে ମୁଁ ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରିବି କଇକେଇ ନା ନା ମୁଁ ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ବର ବାଗ କଇକେଇ ଅନ୍ୟ ବର ବାଗ না 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 অন্যবর নাই বর প্রয়োজন ମୁଁ କେବଳ ଚାହିଁ ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ବର ପ୍ରଥମରେ ନାମତର ଜଟାବକାର ପରିଧାନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନୁଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ମୋରି ପୁତ୍ର ଭରତ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଷେକ ହବ କଇକେଇ ତୁମେ ମାନୁହ ରାକ୍ଷସୀ ମହାରାଜ ତୁମେ ନାରୀ ନୁହ ପିତାସୀ ମୋର ରାମ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା କଇକେଇ ତୁମେ ତାକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ରହିବ କଇକେଇ ପ୍ରାଣ ରହିବ ଅନ୍ୟ ବର ବାଗ କଇକେଇ ଅନ୍ୟ ବର ବାଗ ଘରେ ବର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କଇକେଇ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ଯେଉଁ କଇକେଇ ମୋର ରାମକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ଏକି ବିପରୀତ ଶୁଣ ରାଣୀ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଦେଲେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବାକୁ କେବେ ହେଲେ ମନ କରିବ ନାହିଁ ଭରତ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସ ନା କଇକେଇ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ କଇକେଇ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ବର ବାଗ କଇକେଇ ଅନ୍ୟ ବର ବାଗ ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆକାଶଟା ଚନ୍ଦ୍ର ପଛ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ଏ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପବନ ପଛ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପଛ ନିମ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନଯାଏ ଅନ୍ୟବର ଏଇ କଇକେଇ ପ୍ରଥମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ 14 ବର୍ଷ ବନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ମୋରି ପୁତ୍ର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଏହା ଆମର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିଭାର କଇକେଇ ଏକି ବର କରିଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ରାମ ହେବ ବନବାସୀ ରାମ ବସେ ଘର ଦୋଲ୍ହାଳ କିପରି ଦେବି ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ କଇକେଇ ଅନ୍ୟ ବର କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ପିତା ହୋଇ ସନ୍ତାନ କିପରି ପଠାଇବି ଗହନ କାନନେ କଇକେଇ ନ କାନ୍ଦେ କି ପ୍ରାଣ ଦବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମାଗ ଅନ୍ୟ ବର ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆପଣ ହିଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା 750 ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟସୀ କଇକେଇ ତେବେ ଏଇ କଇକେଇକି ବଚନ ଦେଇ କିପରି ବଚନ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ କାହିଁ ତମ ଆଜି ସେ ସତ୍ୟ କାହିଁ ତମ ଆଜି ସେ ବଚନ ସତ ନ କରିବ ରକ୍ଷା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଲାଗିବ କଳଙ୍କ ହଁ ହଁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଲାଗିବ କଳଙ୍କ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପାରିବି ନାହିଁ ରାକ୍ଷସୀ ସତ୍ୟ ବୁଡ଼ ସତ୍ୟ ଯାଉ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ହୋଇବି ସେବକ ଶିର ପରେ ବହିବ କଳଙ୍କର ଭାର କିନ୍ତୁ ଫୁଟନ୍ତା ଗୋଲାପଟିକୁ ଫିଙ୍କି ଦେଇ ନ ପାରିବି ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିରେ ରାମ ବଂଶର ଉଜ୍ଜଳ ବଣି ହୃଦୟର ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ତାହା ନ ପାରିବି କଇକେଇ ତାହା ନ ପାରିବି ମୁହିଁ ପକ୍ଷବର ହୁଏ ସତ ଚିହ୍ନ କି କରିବି କି ଉପାୟ ମୋର ବଞ୍ଚାଅ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମର ନା ମହାରାଜ ଆପଣ ସେଇ ସତ୍ୟର ଆବଦ୍ଧ ତୁମେ ରାଜା ସତଦି ନ କରିବ ରକ୍ଷା ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ
ବୃକ୍ଷଲତା ଗୀତ ପଟକ ସମସ୍ତେ ଉତ କଣ୍ଠେ କହିବେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ରଘୁକୁଳପତି। ହଁ ହଁ, ଅଧର୍ମଚାରୀ ରଘୁକୁଳପତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ 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 କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଏହି ଯେ ଜଳି ଉଠେ ଚିଦାର ଅନଳ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବୁକେ, ଏହି ଯେ ବାଜି ଉଠେ ଧ୍ୱଂସର ନିଶାନ। କୈକେୟୀ ରାକ୍ଷସୀ ଦାନବୀ, ମହାରାଜ আরে কেউ ছড়ে দিও খন্ডে অস্ত্র, স্বর্গ সব অযোধ্যাকু ছাইর খাইর করিবাকু বাসনা যাহার। ମହାରାଜ ଶବ୍ଦବନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏପରି କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭାବିଛ କି କୈକେୟୀର ଅନ୍ତର ବେଦନା କମିଯିବ? ନା 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 ନା, ତୁମରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଆଉ ତୁମର ଘନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭରତ ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ହଁ, ଏହା ଆମର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। সত্য করি মোজে সকল হরিলি প্রাণর রামকু বনে পঠাই মো দে।
সত্য বন্ধবুই ভগবান এ তুমি কণ কল ভগবান এ তুমি কণ কল অগাধ সিন্ধু জলে ডুবাই দেল মোর রৌদ্র ভরা তরি হে রাক্ষসীর মায়াবু নতিলি জানি সত্য ধর্ম হেউ তোমার সত্যর অর্চনা বাজে উঠো প্রলয় ডিন্ডিম আরে অযোধ্যার বাসীগণ আরে অযোধ্যার বাসীগণ আরে অযোধ্যার বাসীগণ আরে অযোধ্যার বাসীগণ আরে বোধ করো রে তোমার আনন্দ উৎসব তোমার আনন্দ উৎসব আজি মোর প্রাণর রাম তা পিতৃ সত্য পালি চালি যাব 14 বর্ষ বনে আরে অযোধ্যার বাসীগণ আরে বোধ করো রে তোমার আনন্দ উৎসব আজি মো প্রাণর রাম তা পিতৃ সত্য পালি যাব 14 বর্ষ বনে রাম আরে মো প্রাণর রাম मला ହେଇଛି ରାଣୀମା ଏଥିରେ ଆଉ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ରାଣୀମା ଚକଟା ଏକାବାରକେ ଘୁରି ଯାଇଛି ହେଇଛି ରାଣୀମା ମୁଁ ଅନ୍ତରାଳ ରହି ପୁରା ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଶୁଣୁଛି मला ଇଏ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ରାମ ଯିବେ ବନବାସ ଗୋ ରାଣୀମା ରାମ ଯିବେ ବନବାସ ରାଣୀମା ରାମ ଯିବେ ବନବାସ ଭରତ ପରାଗ ମାମୁଁ ଘରେ ହେଇଟି ରାଣୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭରତ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଆସମ ଯିବା ତେଣେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ ତାହା ଆମେ ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଆସ ଗୋ ରାଣୀମା ଆସ ସତ କହିଛୁ ମତରା ତୋର ଉପାୟଟି ଠିକ କାମ କରିଛି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ପରା ମୋର ମନ୍ଥରା ବୁଦ୍ଧି मला
रानी माँ जते जहाले पर मु आपन सही प्रिय दासी मंथरा आस म रानी माँ तेरे पर मोर अनेक काम बाकी रही आस जीवा आस तेरे चाली मंथरा आस आस